बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नई बात के साथ मैं हूं फवाद अहमद। इस रमज़ान से अपने जिस्म के हवाले से, अपनी सेहत के हवाले से क्या फ़ायदा लेना है, और बहुत सारे मिसकॉन्सेप्शन जो है रमज़ान के हवाले से कि रमज़ान शायद जो भूख प्यास रहना है वो आपके किसी जिस्म की किसी उज़्व को नुकसान पहुंचाता है, उस हवाले से आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। हमारे आज के जो मेहमान हैं उनका तारुफ कराते हैं। हमारे साथ पहले मेहमान जो मौजूद हैं, जो हमारे दाएँ जानिब हैं, वो हैं डॉक्टर सैफुल हक साहब, जिनका ताल्लुक बकाई मेडिकल कॉलेज से है। वो वहाँ पर जो है वो तदरीस के फ़राइज़ भी अंजाम दे रहे हैं और वो उनसे भी हम बात करेंगे। दूसरे साथ उनके साथ जो हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर याकूब अहमदानी साहब, ये भी बकाई यूनिवर्सिटी से हैं, इनसे भी बात करेंगे। दोनों डॉक्टर हज़रात से पूछेंगे कि इस्लाम दीन की रोशनी में रहते हुए कि अपने जिस्म के ऊपर हमने जुल्म भी नहीं करना, किस तरीके से हम रास्ता निकाल सकते हैं कि रमज़ान बहुत अच्छे तरीके से गुजरे और हम नेकियों का जो हसूल है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा की जद्दोजहद कर सकें। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आप लोग तशरीफ़ लाए स्टूडियो। डॉक्टर साहब, रोज़े के जो इंसान के जिस्म के ऊपर असरात होते हैं, उसके फ़वाइद होते हैं, वो फ़वाइद क्या होते हैं? क्योंकि कहा यह जाता है कि जब इंसान किसी स्केजुअल के अंदर आता है, किसी एक ख़ास रूटीन के अंदर आता है, तो उसका अल्टीमेटली फ़ायदा उसके जिस्म को होता है। वरना नॉर्मली हम ये देखते हैं कि सुबह से लेकर शाम तक कभी चाय आ रही है, कभी जो है वो कोई सिगरेट पी रहा है, कभी हम जो है वो कोई जूस पी रहे हैं, कभी हम पानी के अंदर कोई शरबत मिला के पी रहे हैं। लेकिन रमज़ान में एक स्केजुअल होता है। आप ये कह लें कि सुबह सहरी से लेके अफ्तार तक, अफ्तार के बाद फिर तरावी और फिर आगे जो सारा सिलसिला है, तो ये जो एक पूरा स्केजुअल बनता है इंसान के जिस्म पे, इस स्केजुअल के कोई फ़वाइद होते हैं? फवाद, पहले तो बहुत शुक्रिया आपका। मैं चूँकि ज़्यादा आपसे बात करूँगा रमज़ान और ज़ियाबतीस के लिहाज से, क्योंकि उसके लिहाज से उसी के स्पेशलिस्ट हैं, उसी में डील करते हैं। देखें, जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ज़ियाबतीस के जो मरीज़ हैं, शुगर के, यानी कि अगर उसको आसान अल्फाज में कहें, क्योंकि शुगर ज़्यादा इस्तेमाल होता है। शुगर के जो मरीज़, शुगर के जो मरीज़ हैं उनके जिस्म पे रोज़े के क्या असरात होते हैं? हाँ, देखिए, जैसे आपकी इंट्रो में आपने प्यारी बात की ना कि रमज़ान का महीना मुबारक महीना, देखें ये तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान शरीफ के अंदर भी फरमा दिया कि अगर तुम समझो तो तुम्हारे लिए बेहतर है, कम बेश जो आखिरी आयत का मफ़हूम है। देखिए, रमज़ान के लिहाज से एक तो है जो अल्हम्दुलिल्लाह कुरान शरीफ में आ गया, और सबसे अहम बात यह है कि अब इंटरनेशनली जो रिसर्चेस हैं उनमें एक बड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आजकल आपने सोशल मीडिया पे भी देखा होगा, कुछ टीवी चैनल्स पे भी देखा होगा कि वो बात करते हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग की। ये रिसर्च ओरिएंटेड बात है जो कि आपको नज़र आ रही होगी कि बना आप जो शुगर के मरीज़ ख़ास कर वो कुछ दिनों के लिहाज से अपने आप को फास्टिंग करें। अच्छा, हमारी खुशकिस्मती कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें मुसलमान बनाया, और हमारे लिए तो ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस महीने को फ़र्ज़ करार दिया। तो कहते हैं ना कि जिसने ये मशीन बनाई है सबसे बेहतर वही उसको जानता है। बिल्कुल ऐसे जो आम तौर पे भी हम देखते हैं ना कि मैकेनिक जो होता है या जिस कंपनी गाड़ी भी उसी कंपनी के पास लेकर जाते हैं कि जिस कंपनी से गाड़ी बनी आप बिल्कुल कॉमन होंडा की गाड़ी हो तो कहते हैं यार इसको सिर्फ होंडा वालों को दिखाना, किसी और को उसी के पास लेकर। तो ये जिसने बनाई है वो इसको सबसे बेहतर अंदाज में समझता है। शुगर के मरीज़ों के लिहाज से भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, देखेंगे शुगर का महीना, शुगर जो है ये हज़ारों साल से है। इस्लाम तो 1400 साल से मुसलमानों को देखना रोज़ा रखते हुए, उससे पिछली कौमें कुरान शरीफ का मफ़हूम है वो भी रोज़े रख रही थी, ठीक है। तो ये पहले से रोज़े लोग रखते हुए आ रहे हैं, तो इसके फ़ायदे तो 100% है, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। अब हमें देखना ये है कि रमज़ान और जो शुगर के मरीज़ हैं ये कैसे कोलैबोरेट एक दूसरे के साथ मिलजुल के चलते हैं। इसमें जो सबसे अहम तरीन बात है, सबसे अहम तरीन बात वो ये कि जो शुगर के मरीज़ हैं वो अपने मुआलिज से ज़रूर रुजू करें फ़ौरन, ठीक है, ताकि वो उनको सही तरीक़ेकार बता सकें। वैसे जो नॉर्मल शुगर का मरीज़ है जिसकी शुगर डायग्नोस हुई हुई है, उसको क्या रूटीन रखना चाहिए, उसको क्या करना चाहिए? दो बातें इसके अंदर दोबारा से बात करूँगा। एक अहम तरीन बात यह है कि वो रमज़ान के अंदर अपनी डोज को एडजस्टमेंट करें। देखें, रोज़े से कुछ नहीं हो रहा, जो शुगर नीचे हो रही है या शुगर ऊपर हो रही है, या तो उसकी दवाओं की वजह से हो रही है या उसकी ग़ज़ा की वजह से हो रही है, ठीक है, ठीक है। तो ये दो चीज़ें ताल्लुक़ आ गया गहरा, ग़ज़ा का और दवा का। डॉक्टर साहब, थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट है लोगों का कि शुगर जो है वो कोई बीमारी अचानक से हो जाती है, किसी वायरस के नतीजे में। थोड़ा सा शुगर के हवाले से बता दीजिएगा कि आखिर जिस्म के कौन से अफ़ाल ठीक अदा नहीं हो रहे होते कि जिसकी वजह से इंसुलिन लेवल बढ़ जाता है या कम हो जाता है? देखिए, शुगर का मर्ज़ ऐसा हरगिज़ नहीं है कि एक सुबह आप सो के उठें और आपको पता चले कि शुगर हो गई। ये एक ऐसा मर्ज़ है जो प्रोग्रेसिव हम कैसे आम फहम अल्फाज में, जो आहिस्ता 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 बनता है और फिर दीमक की तरह जिस्म को जी जिस्म की तरह दीमक खाता है, और पता भी इसी तरह चलता है। तो ये ऐसा नहीं कि एक दिन सुबह सो के उठे और पता चला जनाब आज से ज़ियाबतीस हो गई, जो आप अक्सर देख रहे होंगे। पाकिस्तान के लिहाज से मैं आपको अदाद व शुमार कुछ शेयर कर दूँ बड़े, और प्रोफेसर साहब इस पर और रोशनी डालेंगे। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो सूरत हाल है, हर 20
سال کی عمر سے لے کے 70 سال تک کی عمر کے ہر 4 میں سے 1 شخص کو ڈائبٹیز ہے. اچھا. تو یہ ایک انتہائی اہم اور یہ پبلش ڈیٹا ہے, انٹرنیشنلی پبلش ڈیٹا ہے. اور ابھی اس کو آپ دیکھیں گے کہ جو بہت بڑا ایک جس کو ڈائبٹیز ایٹلس کہتے ہیں, انٹرنیشنل ڈائبٹیز فیڈریشن کا جو رسالہ آتا ہے ہر 2 سال کے بعد, اس کے اندر بھی یہ پاکستان کے اعداد و شمار ہیں. تو یہ بات تو آپ سمجھ لیں کہ پاکستان اس وقت ایک ان ملکوں کے اندر ہے جن میں شوگر کی شرح تقریباً 26% سے بھی کچھ زیادہ ہے. ہر 4 میں سے 1 کو ڈائبٹیز ہے. اس سے جو ایک امر اور پریشان کن بات کہ ہر 2 میں سے 1 کو اس بات کا گمان نہیں, پتہ نہیں کہ اس کو شوگر ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ایک بات تو ہو گئی شوگر کے لحاظ سے کہ شوگر جناب بہت کامن ہے. اب دنیا بھر کے اندر بھی رمضان ہر سال الحمدللہ آتا ہے, ہر سال رمضان آتا ہے, اور مسلمانوں کے اندر بھی اسی طرح کی تناسب ہے شوگر کی جیسے کہ اور دوسرے لوگوں کے اندر ہے. الحمدللہ آپ نے دیکھا ہوگا پاکستان کے اندر بھی اور پوری دنیا کے اندر, چاہے ہماری کوئی اور ترتیب چل رہی ہو, جیسی بھی ترتیب چل رہی ہو, جیسے ہی رمضان آتا ہے اللہ کا احسان ہے ہم ایک جذباتی قوم ہیں, پاکستانی بھی اور مسلمان اوور آل بھی. تو رمضان کے لحاظ سے ہم بڑے الحمدللہ اس کا پکے ہوتے ہیں جناب کہ بھائی کچھ بھی ہو جائے روزہ رکھنا ہے. ٹھیک ہے, بڑے پکے ہوتے ہیں. اچھا, اس میں جذباتی عنصر بھی کافی شامل ہے. تو اس کو یہی بات ہم جو بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جذباتی عنصر کے ساتھ جو ایک ورڈ یوز کرتے ہیں ایجوکیشن, یعنی کہ آگاہی, کہ اس کی آگاہی بھرپور لیں تاکہ اس کے ثمرات اچھی صحت کے ساتھ حاصل کریں. ڈاکٹر یعقوب صاحب سے بھی تھوڑا سا اس کے حوالے سے معلوم کریں. ڈاکٹر صاحب, یہ جو شوگر ہے اس کا کیا اسکیجول ہو سکتا ہے روزے کے اندر, کیونکہ بعض دفعہ تو شوگر کے مریضوں کو کہا یہ جاتا ہے کہ بھوک بہت زیادہ لگتی ہے, تو کیسے وہ اپنی بھوک کو قابو کریں, اپنی میڈیسن کو کیسے ایڈجسٹ کریں؟ جیسے سب سے پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا, یہاں ہم آئے آپ سے تھوڑی سی بات چیت کریں گے. تو شوگر کے مریضوں کے اندر جو لو ہونے کا, جیسے سیف نے بھی بتایا کہ لو ہونے کی وجہ جو ہوتی ہے دواؤں کی وجہ سے ہوتا ہے. شوگر خود لو شوگر نہیں کرتی, مطلب شوگر کی بیماری سے شوگر لو نہیں ہوتی, بلکہ ہائی شوگر ہونا یہ شوگر کی بیماری ہے. تو جو گولیاں لی جاتی ہیں ان گولیوں کا اگر خوراک کے ساتھ میچ نہ ہو, یعنی خوراک کم ہو جائے اور گولی زیادہ ہو جائے, یا خوراک زیادہ ہو جائے گولی کم ہو جائے, تو ان وجوہات کی وجہ سے شوگر بڑھ جاتی ہے, گھٹ جاتی ہے. تو یہ بہت آسانی سے, یعنی کہ شوگر خود بخود کم نہیں ہوتی ہے, خود بخود کم نہیں ہوتی. اگر شوگر کا مریض دوا نہ لے تو اس کی شوگر ویسے کم نہیں ہوگی. ڈاکٹر صاحب اگر وہ احتیاط کرے کھانے پینے میں احتیاط بھی کرے تو ایسی لو نہیں ہوگی کہ خطرناک حد تک, کہ خطرناک ہو کہ ہاتھ پاؤں پھول جائے. وہ تو کیمیکلز جو لی جاتے ہیں دواؤں کی صورت میں کنٹرول کرنے کے لیے, تو ان کی وجوہات سے کی بنا پر شوگر لو ہو جاتی ہے. تو اس لیے اگر ان کا, جیسے سیف نے بھی کہا کہ رمضان سے پہلے معالج سے اگر مل لیا جائے اور وہ مناسب خوراک میں تبدیلی کر لے, کہ دواؤں کے اندر جو خاص طور پہ وہ دوائیں جو شوگر کو خطرناک حد تک کم کر دیتی ہیں ان کا تناسب سیٹ کر لیا جائے. کہ ڈاکٹر صاحب وہ میں ایک بریک لے لیتا ہوں, بریک کے بعد آ کے نا آپ دونوں حضرات سے میں نے یہ پوچھنا ہے کہ کس طریقے سے, اگر دیکھیں نا, ایک تو یہ ہے کہ میں کسی معالج کے پاس مستقل جاتا ہوں, ایک یہ ہے کہ میری شوگر بہت زیادہ ہائی نہیں ہے, میں شوگر کا پراپر مریض نہیں ہوں, تو مجھے کیا کرنا چاہیے, کیونکہ ایسا نہ ہو کہ میرا قوت مدافعت کمزور پڑ جائے رمضان میں اور مجھے جو ہے نا کوئی تکلیف اٹھانا پڑے. تو بریک کے بعد اس کے اوپر تفصیل سے بات کرتے ہیں. ناظرین, ایک چھوٹا سا بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. بات کر رہے ہیں رمضان اور رمضان میں آپ کی صحت سے متعلق جو چیزیں ہیں اس کے اوپر. ڈاکٹر سیف صاحب, ہم بریک سے پہلے بات کر رہے تھے کہ ایک عام فرد جس کو بہت کوئی ہائی شوگر نہ ہو, ایک مناسب سی شوگر ہو, کوئی کنسلٹنٹ نہ ہو, اپنے طور پہ لوگ اگر اپنا ذہن بنائیں کہ یار ان کو کس طریقے سے رمضان گزارنا ہے, ایک تو کنسلٹنٹ آپ کو پورا بتا دے گا کہ آپ کا کیا اسکیجول ہے, لیکن ایک فرد جو کنسلٹنٹ سے رجوع نارملی نہیں کرتا لیکن اس کو کسی نے دوائی بتا دی تھی وہ اس کو استعمال کر رہا ہے, تو ایک آپ یہ کہہ لیں کہ روٹین ایسا کیا ہونا چاہیے, کون سی غذائیں ایسی استعمال کرنی چاہیے, کرنا کیا چاہیے کہ جس سے شوگر جو ہے وہ کنٹرول رہے, اور جن لوگوں کو شوگر نہیں ہے وہ کس طریقے سے کنٹرول کریں؟ یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جو آپ نے اٹھایا ہے. دیکھیں, اس میں اہم ترین بات تو یہ کہ میں چند موٹی باتیں بتا دیتا ہوں. جیسے کہ اگر ڈاکٹر کے پاس جانے کا موقع نہ ملا تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ پروگرام کی کاوشوں سے, اور آج کل لٹریچر اویلیبل ہیں, کچھ ہمارے بھی لٹریچر اویلیبل ہیں کہ ان کو دیکھ کے وہ پڑھ کے سمجھ سکتا ہے. اگر فرض کریں کہ کوئی جا نہیں پایا کہیں پر بھی, تو یہ بات ضرور سمجھ لیں کہ 2 اس کی اہم باتیں ہیں کہ اس کی شوگر کی وہ دوائیں جو صبح کو لی جاتی ہیں, یعنی کہ صبح کے وقت میں صبح کے وقت جو لی جاتی ہیں وہ دوائیں اب چلی جائیں گی افطار کے وقت. اچھا, اہم بات میں یہی آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ روٹیشن کیسے بنے. جی, تو صبح کی دوائیں ہیں وہ چلی جائیں گی افطار کے وقت, اور جو افطار کے یعنی شام کی جو دوائیں ہیں وہ چلی جائیں گی سحری کے وقت. ٹھیک ہے, لیکن یہ ایک
ایک طرف کی بات ہے. دوسری اہم بات یہ ہے کہ دواؤں میں کمی بھی کرنی ہے. تمام لوگ برائے مہربانی میں پھر سے گزارش کروں گا جو کہ شوگر کے مریض ہیں, کسی بھی قسم کی دوا استعمال کرتے ہیں, یہ تو میں نے عام فہم سی بات کر دی کہ صبح کی دوا افطار میں لے لیں اور شام کی دوا, لیکن جو مستقل مریض ہیں شوگر کے انسولین والے وہ رجوع ضرور کریں, وہ ضرور رجوع کر کے اپنی ڈوز ایڈجسٹمنٹ ضرور کروا لیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, ڈاکٹر یعقوب صاحب, ایسی کیا چیزیں ہو سکتی ہیں کہ رمضان میں ہم ایسا اپنا روٹین بنائیں, کھانے پینے کے معاملات ایسے بنائیں کہ جس سے ہمارے جسم کو رمضان گزرنے کے بعد ایک خاطر خواہ فائدہ ہو کہ ہمارے اندر کوئی بیماریاں تھیں, کوئی خاص فاسد مادے تھے, ہمارا کولیسٹرول لیول بہت ہائی تھا, موٹاپا بہت زیادہ تھا, تو دیکھیں کوئی نہ کوئی تو اسکیجول ایسا ہوگا نا کہ جو آپ کو صحت مند کر سکتا ہے. کیونکہ ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں کنونشنل چیزوں میں, خاص طور پہ اگر اس کے افطاری کے اور سحری کے اجزاء میں جائیں کہ سحری میں بھی ہم یہاں تک کھا لیتے ہیں اور افطار میں بھی ہماری کوشش ہوتی ہے کہ بے شک تراویح کے لیے کھڑے نہ ہو سکیں لیکن پیٹ ضرور بھر جائے. تو کیا آپ اس تجویز کرتے ہیں کہ راستہ درمیانی کون سا ہوگا؟ دیکھیں یہ بہت ہی سارے اس سوال کے گرد ہی ساری مینجمنٹ ڈیپینڈ کرتی ہے. اسی پہ ہم بات کریں گے. جی, اصل میں جو ہے نا ذیابطیس کے مریض جو صحیح رہتے ہیں نا وہ ڈسپلن کی وجہ سے صحیح رہتے ہیں. اگر ان کی زندگی میں نظم و ضبط نہیں ہے اور وہ اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر پاتے, سیلف کنٹرول بہت بڑی چیز ہوتی ہے کہ بھئی کون سی چیز کھانی ہے اور کون سی نہیں کھانی ہے. ہم ان کو بہت ساری چیزیں بتاتے ہیں کہ بھئی یہ چیزیں کھانے آپ کے لیے مضر ہے اور یہ چیزیں آپ کھا سکتے ہیں. تو سیلف کنٹرول کے بھی بعض مریض کہتے ہیں کہ بھئی ہم گئے تھے دعوت میں, وہاں میٹھا پڑا تھا, ہم نے کھا لیا, ہمیں پسند آیا, یا کوئی آئس کریم آ گئی سامنے, ہم نے اس کو کھا لیا. تو وہ سیلف کنٹرول نہ ہونے کی وجہ سے اور ڈسپلن کے نہ ہونے کی وجہ سے شوگر والے مریضوں کی شوگر اوپر نیچے ہوتی رہتی ہے. ٹھیک ہے. اب یہ رمضان کا بہت ہی انتہائی ایسا موقع ہے, مبارک موقع ہے کہ یہ سیلف کنٹرول ہمیں سکھاتا ہے. بالکل, آپ برائیوں سے بھی بچ جاتے ہیں, غلط کاموں سے بھی بچ جاتے ہیں. تو آپ کو یعنی ایک ہی وقت کھانا میز پہ سجا ہوا ہے, افطاری کا دسترخوان بچھا ہوا ہے, لیکن آدمی کیوں نہیں کھاتا؟ کیوں ابھی الاؤڈ نہیں ہے, تو وہ رکا رہتا ہے. متوازن غذا کیا ہو سکتی ہے؟ ایک ڈاکٹر کیا سمجھتا ہے کہ متوازن غذا کیا ہو سکتی ہے؟ ظاہر ہے کہ اس میں یہ نہیں کہتا کہ آپ پراٹھے کو کاٹ دیں, لیکن کتنے پراٹھے کھائیں, 5 6 8 10 کتنے کھا سکے اتنا کھائے بندہ, کیونکہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سارا دن اب بھوکا رہنا تو ابھی کھا لو سارا. جی, اکثر جس شوگر کے مریض جو ہوتے ہیں وہ موٹاپے کا بھی شکار ہوتے ہیں. تو عام طور پہ اگر شوگر ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے, دونوں کے لیے غذا جو ہے وہ ایک ہی ہے. یعنی آئیڈیل غذا جس کو کہیں گے جس میں چکنائی کا استعمال بہت زیادہ مناسب نہیں ہے, وزن اور چکنائی لینے سے زیادہ بڑھے گا. اسی طرح سمپل شوگرز ہوتی ہیں جن میں شکر پڑتی ہے, ان لوگوں کے لیے جو موٹاپے کا شکار ہیں یا شوگر کے مریض ہیں, ایسی غذائیں کھانا جس میں شوگر ڈلی ہوئی ہو وہ مناسب نہیں ہے. شوگر والی چائے ہے, مشروبات ہیں جیسے کولڈ ڈرنکس ہیں, بیکری آئٹمز کے لیے بیکری آئٹمز ہیں جس میں چینی ڈلتی ہے نا, جس چیز میں چینی ڈلتی ہے تو سمجھ لیں کہ وہ شوگر کو فوراً بڑھائے گی. تو بیکری آئٹمز ہیں, آپ کے کولڈ ڈرنکس ہیں, مشروبات ہیں جس میں کاربوہائیڈریٹ ڈرنکس جو ہوتی ہیں. اسی طرح پھلوں کے اندر چاٹ بنتی ہے تو چاٹ کے اندر شوگر نہ ڈالیں بلکہ شربت نہ ڈالیں. صرف پھلوں کو کٹا ہوا پھل کھا لیں تو بہت اچھی چیز ہے. چھولوں کا آپ نے ذکر کیا, وہ بہت اچھی چیز ہے شوگر والے مریضوں کے لیے. اسی طرح دہی کا استعمال بہت اچھا ہے, دہی سحری پہ بھی بہت اچھی ہے اور افطار کے لیے بھی بہت اچھی ہے. کھجور کا سوال ہوتا ہے, تو کھجور میں ہم کہتے ہیں کہ ایک درمیانی سائز کی 1 یا 2 کھجور لے سکتے ہیں, شوگر کے مریض بھی لے سکتے ہیں, عام لوگ بھی لے سکتے ہیں. اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ فوری طور پر شوگر کو بڑھا دیتی ہے, کیونکہ افطار کے قریب شوگر لو ہو رہی ہوتی ہے, وہ پوری ہو جاتی ہے. اور پوٹیشیم جو جسم میں ایک نمک ہوتا ہے اس کی بھی کمی واقع ہو جاتی ہے افطار کے قریب. تو اگر وہ لے لیتے تو فوراً پوٹیشیم بھی جسم میں بڑھ جاتا ہے اور فوراً اس کی ضرورت پوری ہو جاتی ہے. ایسے مشروبات میں ہم کہتے ہیں کہ بھی لسی کا استعمال ہے, شکنج بین ہے جیسے گھر میں لیمو پانی بنا سکتے ہیں, ستو کا شربت بنا سکتے ہیں, اس طرح کی چیزوں کا استعمال زیادہ بہتر ہے. اور چائے اور کافی اور اس طرح کی چیزیں زیادہ استعمال سے روزے میں ڈی ہائیڈریشن کا خطرہ ہوتا ہے, کیونکہ پیشاب زیادہ آئے گا. اگر سحری میں بہت ساری چائے پی لی تو پیشاب زیادہ آئے گا اور اس سے پھر ڈی ہائیڈریشن کا خطرہ. ادھر تو ہم دیکھتے ہیں کہ مولانا صاحب اذان دے رہے ہوتے ہیں اور ہم جو ہے وہ چائے کا آخری کپ کیا پورا ایک بالٹی پینے کے. ہاں, اس میں تو خیر ابھی ہمارے ساتھ مفتی صاحب بھی ہیں, وہ بھی آپ کو بتائیں گے کہ اذان سے پہلے یہ سب چیزیں کم کرنی ہوں گی, اذان کے وقت تو مسئلہ ہو جائے گا. اچھا دیکھیں ڈاکٹر صاحب, جو لوگوں کا سب سے زیادہ سوال ہوتا ہے نا وہ یہی ہوتا ہے کہ کھانے پینے کی چیزوں کے اندر وہ کیا کریں. اس کے اوپر مزید بھی بات کرتے ہیں, ایک بریک لیتے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ سے بھی ہم نے پوچھنا ہے کہ کولیسٹرول جو ہے اس کو کیسے کنٹرول کریں, کیونکہ یہ آج کل ایک بڑا یونیورسل قسم کا مسئلہ ہے, ہر دوسرے فرد کو ہوتا ہے. ناظرین ایک چھوٹا سا بریک
ब्रेक लेते हैं। रमज़ान में अपनी सेहत को बेहतर कैसे बना सकते हैं उसके ऊपर डॉक्टर साहब से बात करेंगे आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। सेहतमंद घर। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर खुशामदीद। हमारे साथ मौजूद हैं माहिरीन तिब जो हमें ये बता रहे हैं कि रमज़ान को कैसे गुजारें, अपने रोज़े को अपनी सेहत के लिए कैसे फ़ायदेमंद बनाएं। डॉक्टर सैफ साहब, एक कोलेस्ट्रॉल का बड़ा मसला है। जो टेस्ट करवाने जाता है लेबॉर्ट्री से, वो वापस आता है तो आके कहते हैं कोलेस्ट्रॉल बहुत हाई है, क्योंकि हमारा एक रूटीन इस तरीके का है, मुरगन ग़िज़ाएँ हैं। तो रमज़ान में कुछ ऐसी टेक्निक्स हो सकती हैं कि कोलेस्ट्रॉल पे काबू पाया जा सके? देखिए, वैसे तो कोई चूँकि आजकल दुनिया जो है ना वो आप ये कह लें कि सिलेक्शन ऐसी हो सकती है कि जिससे हाँ, उसी पे आता हूँ मैं। कह रहा हूँ कि असल में इस वक्त मेडिसिन के अंदर ना एक अल्फाज इस्तेमाल होता है, कहते हैं एविडेंस बेस्ड मेडिसिन। मतलब आप एक तो मैंने कोई बात कह दी और एक बात उसको रिसर्च ने साबित किया, तो जो रिसर्च ने बात साबित की वो ज़रा उसकी वेटेज, उसकी अहमियत ज़्यादा होती है। तो ये इसके ऊपर रिसर्चेस भी हैं और वो ये शो करती हैं कि अगर रमज़ान के अंदर प्रॉपर ग़ज़ा इस्तेमाल की जाए। देखिए, हमारी जो रूटीन है ना उसके अंदर आप नोट करें कि इतनी जैसे कहीं और की दूर की हमारे घर भी इसी तरह के घर हैं जैसा पूरे पाकिस्तान के लोगों के घर हैं। तो कल ही मैं अपने घर में देखा था, तो मतलब आप बेशक डॉक्टर हो लेकिन पकोड़े तो फिर भी पकोड़े तो घर में हर जगह बनेंगे और उसके तेल का तनासुब बढ़ता चला जाएगा। तो इसको थोड़ी सी आगाही, ये हमें और आप मिलकर अल्हम्दुलिल्लाह ये काम कर रहे हैं कि यहाँ से एक मैसेज दे सकें कि देखें, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि हम ये नहीं कह रहे कि पकौड़े ना खाएं, क्योंकि आप जब ये कह देंगे ना खाएं तो ये मुमकिन नहीं हो पाएगा। बंदा कहेगा यार डॉक्टर साहब ने तो ऐसे ही बंद कर दिया, बल्कि बहुत सारे लोग तो इस रिएक्शन के अंदर ज्यादा खाते हैं कि यार मरना है तो फिर ठीक से खा के 100% ये साबित है। ये जो आप बात कर रहे हैं ना कि ये मैंने कहा ना कि ये रिसर्च से साबित है कि जहाँ आपने ज़्यादा सख्ती की, ज़्यादा उनको मना किया तो उन्हें और किया, तो उनको इसके ऑप्शंस दिए जाएँ। देखिए, हमारे अल्हम्दुलिल्लाह डिपार्टमेंट के अंदर हम भी प्रोग्राम करते हैं अपने इंस्टीट्यूट में बाकायदगी से, तो वो अब ऑप्शंस देते हैं कि भाई पकौड़े की जगह आप बेक कर सकते हैं, रोल को तलने की बजाय रोल बेक कर लें तवे पे। एयर फ्रायर भी एक आता है आजकल, उस पर आप तवे पे सेक दें, तवे पे सेक के खाएं। तो ये ऐसा करेंगे तो जो आपने जैसे कहा कि एक सोसाइटी के अंदर ओवरऑल इस वक्त वबा की सूरत में है कोलेस्ट्रॉल का बढ़ जाना, और अगर मैं और आप गौर करें तो कोई गलत नहीं है, ऐसा होना चाहिए। जो हम लोग मैं और आप खा रहे हैं या जो ओवरऑल माशरे में बिक रहा है उसमें ऐसा ही होगा। मतलब कोई साजिश नहीं हो रही कि किसी ने कोई कतरे पिला दिए तो आपके कोलेस्ट्रॉल में रहते, ये तो बिल्कुल गलत है। जो कोई साजिश तो कहीं पर हरगिज नहीं है, ये वो है जो मैं और आप कर रहे हैं। साजिश का कह के भी हम अपने ज़हन को जो है वो एक जवाब पेश करते हैं। असल यही होता है कि जवाब देना चाह रहे होते हैं। तो अभी भी मौका है, अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान का मौका है, बड़ा अच्छा मौका है। 8 घंटे की तरतीब बना लें कि हमें, जैसे आपने बताया भी कि अफ्तार से खाना शुरू करते हैं और सहरी के आखिर तक खाते रहते हैं कि ये आखिरी सहरी है, ये आखिरी अफ्तारी है, दोबारा कभी नहीं आएगी। इसके अंदर जैसे प्रोफेसर याकूब ने भी कहा कि तरतीब बना लें कि जैसे खजूर से आपने रोज़ा अफ्तार कर लिया, उसके बाद आप चने हैं, छोले हैं, दही बड़े हैं, इसी लिहाज से अगर आगे चलें तो आप फ्रूट चाट के अंदर शक्कर ना डालें। फ्रूट चाट में कोई बुराई नहीं है, जायका फिर भी वही होगा, बेहतरीन जायका। फ्रूट की तो अपनी मिठास इतनी अच्छी है, उसमें तो शक्कर आर्टिफिशियल डालनी ही नहीं चाहिए। बिल्कुल ठीक है। इसके जरिए भी इंशाल्लाह हम, अगर देखिए, एक तो ये कि कोलेस्ट्रॉल हो गया, उसकी दवा तजवीज़ कर दी गई, वो ली जाए। एक है इलाज ग़ज़ा से, जैसे आपने कहा, तो ये एक बहुत अच्छा सुनहरी मौका अल्लाह की तरफ से है हमारे लिए कि हम अपने आप को, अपने जिस्म को बेहतर कर सकें, अपने जिस्म को तैयार कर सकें कि लॉन्ग टर्म चले। बल्कि एक महीना ऐसा मिल गया कि जिसके अंदर कुदरती तौर पे तो बदन की ज़कात, वरना देखें अगर हम लोग ये चाहें कि हम सुबह 8 बजे नाश्ता कर लें तो हो नहीं पाता। कभी 8:05 पे करेंगे, कभी 7:55 पे करेंगे। ये एक वाहिद महीना होता है कि जिसमें जो टाइम है उस पर सबने बंद कर देना है। ये नज़्म ज़ब्त, और यही अल्हम्दुलिल्लाह ज़ियाबतीज़ के मरीज़ का सबसे अहम मैसेज ये है कि ज़ियाबतीज़, शुगर के मरीज सबसे अच्छे वो होते हैं जो नज़्म ज़ब्त में चलते हैं, और ये नज़्म ज़ब्त हमारा दीन सिखाता है। रमज़ान एक बेहतरीन मौका फराहम करता है कि इस नज़्म ज़ब्त को हम 1 महीने सीख के 11 महीने की ज़िंदगी में अमल में लेकर आए। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ और है डॉक्टर याकूब साहब, अगर कोई गुर्दों का मरीज़ है या जिसके गुर्दे में कोई पथरी है, या उसका आप ये कह लें किसी डॉक्टर ने उसको एडवाइस किया है कि प्रोटीन ज़्यादा आ गया, आपने पानी पीना है मुस्तकिल, तो रमज़ान में तो अब उसको ज़ाहिर है कि रोज़ा रखा हुआ होगा, वो क्या एहतियात करे, किस तरीके से गुजारा करे? इसमें ऑब्जर्वेशनल स्टडीज़ हैं कि जिसके अंदर दिखाया कि ऐसे लोग भी रोज़ा रख सकते हैं, लेकिन इसमें माहिर जो गुर्दा होते हैं उनकी राय भी लेनी चाहिए, और इसमें ये देखना होता है कि पानी का इस्तेमाल इसमें ऐसे लोगों को ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो हम ये कहते हैं कि इफ्तार से लेकर सहर तक ये वक्फे से पानी का इस्तेमाल करते रहें। पानी की जो कमी दिन में वाक़ई तो होनी है, इसलिए कि गर्मियों के रोज़े हैं, डिहाइड्रेशन कुछ ना कुछ तो होगी, लेकिन ये
विद इन 24 आवर्स यानी 24 घंटे के अंदर अंदर ओवरकम कर सकते हैं, ये कंपनसेट। एक आम फर्द के लिए भी है कि जो पेशेंट नहीं भी है बिल्कुल वो भी नहीं भी है। ज्यादा इस्तेमाल करे अफ्तार के बाद। कितनी जरूरत होती है डॉक्टर साहब एक दिन में बंदे को पानी की, डॉक्टर सयाह साहब? देखिए वैसे तो जैसे आपका सवाल बड़ा अहम था, मैं इसको खाली कहूँगा कि ऐसा ना हो कि एक है ना कि कोई रॉन्ग मैसेज चला जाए। हर एक की अलग अलग बुनियादी ज़रूरियात हैं। 4 से 6 गिलास तो नॉर्मल, आप नोट ये करें, मैं अपना तजुर्बा बताऊँ किसी और पे क्या, कि मैं रमज़ान के दिनों में ज़्यादा पानी पीता हूँ आम दिनों के तनासब से। ठीक है। शायद मैं आम दिनों में इतने पानी नहीं पी पाता अपनी जॉब की रूटीन के लिहाज से, अपने काम के लिहाज से, लेकिन रमज़ान में अल्हम्दुलिल्लाह अफ्तार से लेके तरावी से लेके सहरी तक मुनासिब पानी पी लिया जाता है। तो कम से कम 6 से 8 गिलास पानी नॉर्मल होना चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, एक आखिरी सवाल की तरफ आते हैं। प्रोग्राम में जो है वो हमने मुफ्ती साहब से भी बात करनी है। मुफ्ती साहब तो बताएंगे अपने तौर पे इस्लाम और शरा के हिसाब से, मेडिकल साइंस में आप क्या समझते हैं कि कौन से लोग ऐसे हैं जो मुस्तकिल दवाइयाँ लेते हैं या वो हैं जिनकी जान को ख़तरा हो सकता है रोज़ा रखने से, जिनको रोज़ा छोड़ देना आप तिब्बी तौर पे समझते हैं कि उनको जो है वो इजाज़त मिल सकती है कि वो रोज़ा ना रखें? बहुत अहम सवाल है और ज़ाहिर है कि ये जानना भी ज़रूरी है कि कौन से लोग रोज़ा ना रख सकते। क्योंकि देखें जो मुफ्तियाने कराम है ना, वो भी डॉक्टर की तरफ रेफर करते हैं कि आपके डॉक्टर आपकी बीमारी को कितना क्या रेट करते हैं, उसी हिसाब से मुफ्ती भी जो है ना मशवरा देते हैं कि जी डॉक्टर से मशवरा करें। तो डॉक्टर का मशवरा क्या है? तो हम यूजुअली ये कहते हैं कि जो एक्यूट इलनेसेस हैं, जितनी भी एक्यूट प्रॉब्लम्स है, मसलन किसी को एक्यूट हार्ट अटैक हो गया, किसी को एक्यूट दमे का अटैक हो गया, किसी को एक्यूट नमूनिया हो गया, किसी को गैस्ट्रोएंटराइटिस हो गया, एक्यूट कोई भी इलनेस है जो यानी आदमी के लिए रोज़ा रखना, या सीने में दर्द हो गया, या ऐसे लोग जिनको बार बार सीने में दर्द रहता है, बार बार ज़बान के नीचे गोली रखनी पड़ती है, या दमे के मरीज़ हैं बार बार इनहेलर लेना पड़ता है, तो ऐसे लोगों के लिए रोज़े रखने में मुश्किल होगी कि एक्यूट सिम्टम्स के साथ हैं। आम अल्फाज में ये कह सकते हैं कि जो बीमारियां आपको ऐसी हैं कि जिनमें आपको ख़तरा हो सकता है ट्रीटमेंट ना लेने की सूरत में, उधर आप ये मशवरा देंगे बहैसियत डॉक्टर, बहैसियत तिब्बी माहिर के, उनको उसमें जो है वो रोज़े की छूट हो सकती है। जी। और जो बीमारियां जो है जिनके ऊपर आप काबू पा चुके हैं दवाइयों की सूरत में या अपने जिस्म की मुदाफ़ियत की सूरत में, तो उसके ऊपर जो है वो आप ये कहें कि रोज़ा रखना चाहिए। डॉक्टर साहब एक आखिरी बिल्कुल चीज़ कह दीजिएगा कि ये जो रमज़ान है, ये इसके गुजरने के बाद आपके जिस्म की स्टेट क्या होती है, यानी कि वो पहले से बेहतर होता है या वो कमज़ोर पड़ चुका होता है? देखें ये भी साबित शुदा है, जैसे आपने कहा ना कि मेरी की बात के लिहाज से रमज़ान के बाद से हम बिल्कुल रिफ़्रेश, जैसे मेमोरी हो जाती है ना, वैसे हो चुके होते हैं। वो हम बाद में दोबारा से ख़राबी की तरफ जाना शुरू कर देते हैं, दोबारा से बिरयानी खा लें, वो भी दोबारा से शुरू होते हैं। आप यकीन करें कि आप खुद भी, ये तो मतलब एक है ना कि एक तिब्बी माहिरीन बताए, एक आम आदमी भी जैसे अपने पूरे 30 रोज़े कंप्लीट करता है, ईद के बाद भी वो सोचता है यार वही तरतीब अच्छी थी। गो कि ये हमारी सोसाइटी में रहते हुए मिजाज पूरा नहीं हो पाता, लेकिन यकीन करें हर एक का गुमान ही होता है कि यार वो बड़ी अच्छी तरतीब थी, उसमें बड़ा फिट था, मैं बड़ा एक्टिव चल रहा था। और उसके बाद फिर भी अगर हम दोबारा से, ये अल्लाह का मौका दिया हुआ है, अल्लाह ने मौका दिया है, पता नहीं दूसरा रमज़ान कैसे नसीब हो, अगर हम अपने आप को मेंटेन कर लें अपने खाने पीने के अंदर, दोबारा से जो हमने सीखा है, देखिए जो रमज़ान में इंशाअल्लाह आदमी सीख लेगा, आदत डालेगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको 11 महीने पूरा करने की तौफीक अता फरमाएंगे। तो नियत कर लें रमज़ान के अंदर हम सब मिल के कि इंशाअल्लाह जैसा हमने नज़्म ज़ब्त का मुज़ाहिरा रमज़ान के अंदर किया, वैसे ही इंशाअल्लाह करेंगे। और आपकी ये बात यानी कि मेडिकल साइंस इसको प्रूव करती है कि रोज़ा रखने से आपके जिस्म के अफ़ाल बेहतर, अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल। और इसके ऊपर भी सारी बात हो चुकी है कि किन लोगों को रोज़ा रखना चाहिए, नहीं रखना चाहिए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबान, आप यहाँ तशरीफ़ लाए। हम इसके बाद जो प्रोग्राम में जो थोड़ा सा वक्त रह गया उस पर मुफ्ती साहब से बात करेंगे, उनसे भी राय लेते हैं। आप लोगों का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, जब ब्रेक के बाद आएंगे तो हमारे साथ मुफ्ती साहब मौजूद होंगे, जो तिब के डॉक्टर्स के साथ जो हमारी बातचीत हुई है उसको मद्देनजर रखते हुए कुछ सवालात ऐसे कि जिसमें हर दफ़ा एक कोई इबाम रहता है, उसके हवाले से हम उनसे पूछने की कोशिश करेंगे आखिर शॉट में। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर खुश आमदीद। ब्रेक से पहले हमारे साथ मौजूद थे तिब्बी माहिरीन, जिन्होंने बताया कि रोज़े में हमारा स्केड्यूल क्या होना चाहिए कि जिससे हमारे जिस्म को कोई नुकसान होने के बजाय फ़ायदा हो और रमज़ान हमारे रूटीन को भी सेट करने का बायस बने। ब्रेक के बाद हमारे साथ मौजूद हैं मुफ्ती फ़ारूक अहमद साहब, जिनका ताल्लुक भी तिब की फील्ड से है। इनसे हम पूछेंगे कि जो डॉक्टर साहिबान ने गुफ्तगू की उसके तनाजुर में वो लोगों को क्या मशवरा देंगे कि उनको किस तरीके से दिन गुजारना चाहिए। मुफ्ती साहब बहुत शुक्रिया। मुफ्ती साहब, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं कि जिनके अंदर रोज़ा छोड़ने की इजाज़त है? क्योंकि अगर कोई फ़र्द बीमार है लेकिन उसके बावजूद वो दीनी जज्बे के तहत ये चाहे कि वो रोज़ा रखे, तो इस्लाम ज़ाहिर है कि तबीयत के ऊपर जबर करने का नाम नहीं है, जबर करने से रोकता भी है, मना भी करता है। तो कौन से ऐसे लोग हैं कि जिनको रोज़ा छोड़ देना चाहिए शरीयत के मुताबिक?
فواد بھائی، پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ نے پروگرام میں بلایا اور بہت اچھا سوال کیا آپ نے. میں سن رہا تھا پروفیسر یعقوب صاحب اور ڈاکٹر سیف الحق صاحب نے جو باتیں کی. آپ نے جو سوال کیا کہ کون لوگ ہیں جو روزہ رکھ سکتے ہیں یا نہیں رکھ سکتے. پوری دنیا کے اندر جو ہے جتنے بھی مسلمان ہیں ان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ روزہ رکھیں. بالکل ہر مسلمان کی خواہش ہوتی ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب رجب کا مہینہ شروع ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، دعا مانگا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، کہ اللہ ہمارے رجب و شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان المبارک کے مہینے تک پہنچے. تو ہر مسلمان کی خواہش ہوتی ہے. تو اسی طریقے سے بہت سارے مریض ہیں وہ بھی چاہتے ہیں کہ ہم روزہ رکھیں اور صحیح ہمارا ہر مسلمان ہی چاہتا ہے، جی، مریض بھی ظاہر ہے جی، کہ چاہتا ہے جی، کوئی بالکل طریقہ روزہ نکلے اور ہماری عبادت صحیح ہو جائے. جو عبادت کا مقصد ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ روزے کا مقصد کیا ہے؟ تقوی. جتنی بھی عبادت ہیں بالکل ٹھیک. اب یہ عبادت بھی ہماری صحیح ہو جائے، ہماری طبیعت بھی صحیح رہے. اس کے لیے جیسے ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے کہ کوئی بھی ڈائبٹیز کا جو مریض ہے یا ہائپر ٹینشن کا یا کسی بھی مرض میں مبتلا ہو، وہ پہلے اپنے ڈاکٹر سے، اپنے معالج سے مشورہ ضرور کرے روزہ رکھنے سے پہلے کہ آیا اس کے لیے روزہ رکھنا صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے. وہ اس کے مرض کو دیکھتے ہوئے وہ فیصلہ کرے گا کہ آپ روزہ رکھ سکتے ہیں یا نہیں رکھ سکتے. تو ہماری طرف سے بھی یہی رائے ہوتی ہے کہ آپ اپنے ڈاکٹر سے رجوع کر لیں. اور ریسرچ یہی کہتی ہے جو لوگ ذیابیطیز کے مریض ہیں روزہ رکھتے ہیں ماشاءاللہ ان کی شوگر بھی اور اچھی ہو جاتی ہے، وزن بھی کم ہو جاتا ہے. لیکن بات وہی ہے کہ ہر چیز میں اعتدال ضروری ہے. حدیث میں بھی آتا ہے خیر الامور اوسطها، کہ میانہ روی بیلنس ہونا چاہیے ہمارے ہر کام کے اندر، عبادات کے اندر بھی. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تعالیٰ آسانی کا معاملہ کرتا ہے، تنگی نہیں. کوئی کسی کے ساتھ زبردستی نہیں چاہتا کہ کوئی اس کے اوپر مشکلات آ جائیں، بلکہ اللہ چاہتا ہے کہ تم سہولت کے ساتھ. اب ایسا مرض جو اس کے ڈاکٹر یہ سمجھتا ہے کہ اگر یہ روزہ رکھے گا تو اس کی مرض میں اضافہ ہو جائے گا یا اس کی جان کا خطرہ ہو سکتا ہے، تو ایسے مریضوں کو روزہ مؤخر کر دینا چاہیے، روزہ نہیں رکھنا چاہیے. اچھا مفتی صاحب، ایک چیز اور ہوتی ہے کہ اگر کوئی مریض ایسا ہے کہ جس نے یہ سوچ کے روزہ رکھ لیا کہ مرض میں شدت نہیں آئے گی اور وہ سارا دن اس کا نکل جائے گا، لیکن اگر اچانک اس کو ضرورت محسوس ہوتی ہے، بہت شوگر بہت ڈاؤن ہو گئی ہے آپ کی، یا کوئی اور مرض تھا اس میں اچانک ایک شدت آ گئی، تو پھر کیا کریں؟ کیا ان کو بھی کفارہ ادا کرنا پڑے گا روزہ توڑنے کا؟ کیا کرنا پڑے گا؟ اس میں یہ ذرا سمجھ لیں کہ بہت سارے مریض ایسے ہیں جن کی شوگر ڈاؤن ہو جاتی ہے یا کوئی اور مرض میں اضافے کا خطرہ ہوتا ہے یا شوگر لو ہوتی ہے، جان کا خطرہ ہوتا ہے یا مرض کے بڑھ جانے کا خطرہ ہوتا ہے، تو ان کے لیے ضروری یہ ہے کہ وہ اپنا روزہ توڑ دیں، افطار کر لیں، اور اس کے بدلے میں بعد میں رمضان کے فوراً بعد ایک روزے کی قضا کر لیں. ٹھیک ہے، کفارہ نہیں ہے. کفارہ نہیں ہے. کیوں؟ مجبوری کی وجہ سے. کفارہ اس صورت میں ہوتا ہے کہ کوئی جان بوجھ کر روزے کو جان بوجھ کر روزہ توڑ دے تو اس میں پھر کفارہ مطلب ہٹا کٹا آدمی جان بوجھ کے روزہ توڑ دے. صحیح ہے. اور اسی طرح ایک بات اور میں آپ کے پروگرام کے توسط سے بتانا چاہتا ہوں کہ جو ہمارے پاس ڈاکٹر حضرات بھی ہمارے پاس آتے ہیں اور پیشنٹ بھی آتے ہیں ہم سے مسائل پوچھنے کے لیے، تو شوگر ہوتی ہے، معمولی سی شوگر ہے اور روزہ رکھ بھی سکتے ہیں، ڈاکٹر نے اجازت بھی دے دی ہے، لیکن وہ روزہ نہیں رکھتے. وہ کیا کرتے ہیں؟ فدیہ دے دیتے ہیں کہ فدیہ دے دو، جان چھڑا لو. تو ایسے شخص کے لیے فدیہ دینا جائز نہیں ہے، بلکہ فدیہ ہر اس شخص کے لیے ہے کہ جس کی بیماری ایسی ہو جو مرتے دم تک وہ اس مرض میں مبتلا ہو اور اس کی صحت یابی ہونے کی کوئی امید نہ ہو. کوئی بھی امید نہیں ہے صحت یابی ہونے کی، اور ڈاکٹر نے بھی کہہ دیا یہ ٹھیک نہیں ہو سکتا کبھی زندگی میں، تو ایسے شخص کے لیے فدیہ ہے. اور اگر ایسا مرض ہے کہ جو 1 سال کے بعد 2 سال کے بعد ٹھیک ہو جائے گا اور وہ بعد میں روزے کی قضا کر سکتا ہے، رکھ سکتا ہے، تو ایسے شخص کو چاہیے کہ وہ فدیہ نہ دے، وہ روزے کی بعد میں قضا کرے. اچھا، قضا ادا کرے. جی، قضا ادا کرے، اس کی قضا کرے. بعض مریض ایسے ہوتے ہیں جیسے ہمارے یہاں پاکستان میں ابھی کراچی میں 15.5-16 گھنٹے کا روزہ ہوگا. بعض لوگ گرمی کا روزہ رکھ نہیں سکتے یا ڈی ہائیڈریشن ہوتی ہے، مسئلہ پیاس کا مسئلہ ہے. سردی کا روزہ رکھ سکتے ہیں 8 گھنٹے کا، 9 گھنٹے کا. تو پھر علماء یہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ گرمی کا روزہ نہیں رکھ سکتے، آپ کی بیماری یہ تھوڑی سی وضاحت کر دیجیے گا مفتی صاحب کہ ہٹا کٹا آدمی اگر یہ سوچنا شروع کر دے کہ اس سے برداشت نہیں ایسا بیماری کی بات کر رہا ہوں کہ حدیث میں جو آتا ہے، وہ قرآن میں جو آتا ہے، ومن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام، جو مریض ہو، یعنی کہ پروگرام دیکھ کے کوئی یہ جواز نہ بنائے کہ جی میں ہوں ہٹا کٹا ٹھیک ٹھاک جوان آدمی ہوں لیکن گرمی مجھ سے برداشت نہیں ہوتی، میں تو نہیں. ایسا نہیں. بیمار ہو، مریض ہو، اور وہ شریعت کی نگاہ میں بھی بیمار ہو اور ڈاکٹر کی نگاہ میں بھی. اب دیکھیں سر میں درد ہو رہا ہے کسی کے، کوئی یہ کہے کہ مفتی صاحب میرے سر میں درد ہے میں روزہ نہیں رکھتا،
पेट में दर्द है, छोटे छोटे अमराज से, इनसे ये नहीं है कि इनसे जान छूट जाएगी, नहीं, इन सब लोगों के लिए रोज़ा रखना ज़रूरी है। वो मर्ज जिससे बीमारी बढ़ जाने का, कोई कॉम्प्लिकेशन का ख़तरा हो या फिर मौत के, जान के जाने का ख़तरा हो, तो ऐसे शख्स के लिए गुंजाइश अच्छा है। मुफ्ती साहब, 3-4 छोटी छोटी चीज़ें हैं, मैं चाहता हूँ कि फौरी तौर पे उनका आप जवाब दे दें। ताकत का इंजेक्शन लगवाया जा सकता है रोजे में? जी, ताकत का इंजेक्शन रोज़े में लगा सकते हैं, लेकिन अगर कोई बगैर मजबूरी के ऐसे ही लगा ले तो मकरूह है, नापसंद किया गया है। अच्छा, खून दे सकते हैं किसी को? खून भी दे सकते हैं। इसी तरह मैं इसमें ऐड कर लूँ आपकी बात कि जो डायबिटीज़ का प्रोग्राम है, इससे कि बहुत सारे लोग हमसे मसाइल पूछते हैं कि इंसुलिन लगाने से रोज़ा टूटता है कि नहीं टूटता। इंसुलिन लगाने से रोज़ा कोई नहीं टूटता है। बिल्कुल आप इंसुलिन रोज़े की हालत में, अगर ज़रूरत हो, रोज़े की हालत में इंसुलिन लगा जरूरत सकते हो हैं। या रूटीन के मुताबिक? रूटीन के जो डॉक्टर जैसे मतलब डॉक्टर की जरूरत के जी, मुताबिक। प्रोफेसर याकूब मदानी कह रहे थे कि जैसे रूटीन चेंज हो जाती है इंसुलिन की या दवाइयों की। बास पेशेंट होते हैं जो रोज़े से पहले, जिनको खाने से पहले इंसुलिन लगाना ज़रूरी होता है, तो ऐसे पेशेंट जो है वो रोज़े की हालत में इंसुलिन भी लगा सकते हैं। और या जो आपने पूछा कि ग्लूकोज चढ़ाना, तो अगर कोई ऐसा मरीज़ है जो जिसकी शुगर लो हो रही है, डाउन हो रही है, जैसे अभी रिसर्च हुई, मैंने अभी कॉन्फ्रेंस में शिरकत की थी, उसके अंदर ये इनकी गाइडलाइन थी हज एंड डायबिटीज़ ग्रुप की कि 70 से कम अगर शुगर हो तो उसके अंदर ये है कि रोज़ा इफ्तार कर लें, रोज़ा तोड़ ठीक लें। है। लेकिन अगर कोई शख्स रोज़े को जारी रखना चाहता है, तो अब ये है कि उसके अंदर ग्लूकोज अगर चढ़ाया जाए तो शुगर नॉर्मल हो सकती है। अगर कोई शख्स ये करना चाहे मजबूरी की हालत में, क्योंकि उसकी शुगर डाउन हो रही है और मसला हो सकता है, तो अगर ऐसा शख्स ग्लूकोज चढ़ा रहा है तो बिला कराहत इसके लिए चढ़ाना जायज़ है। और अगर कोई शख्स बगैर किसी, कोई भी मसला नहीं है, बिल्कुल हट्टा कट्टा है और वो ग्लूकोज चढ़ाना चाह रहा है, तो फिर उसके लिए मकरूह है। मकरूह है, लेकिन रोजा टूटेगा नहीं? टूटेगा नहीं रोज़ा। इसलिए ये कोई पसंदीदा अमल नहीं है कि पसंदीदा आप अमल नहीं, कहें जी। कि जी मुझे थोड़ी सी कमजोरी हो रही जी, है, जी, खाना हाँ। कम खा लिया था नहीं, सुबह, तो मैं ऐसा है। ड्रिप लगवा लूं या एक इंजेक्शन जाके लगवाऊं, तो ये मकरूह है, ये करना नहीं करना चाहिए। नहीं चाहिए। और एक और चीज़ जो अक्सर हमसे लोग सवाल करते हैं कि शुगर चेक करने से रोज़ा टूटता है कि नहीं टूटता। लोग समझते हैं खून निकलने से जी, टूट जाता है। बिल्कुल। अब जैसे मेरी याकूब साहब से बात हो रही थी, तो उन्होंने फरमाया कि तकरीबन 60% से ज़्यादा मरीज़ ऐसे हैं जो इस वजह से शुगर चेक नहीं करते कि जिनसे वो ये समझते हैं कि रोज़ा टूट जाता है। तो ये समझ लें कि शुगर चेक करने से रोज़ा नहीं टूटता, और इसी तरीके से खून देने से भी रोज़ा नहीं टूटता है। शुगर चेक कर सकते हैं आप। जो आपके मुआलिज ने, माहिर ज़ियाबतीज़ ने जो बातें आपको कही हैं, आपको चाहिए कि उस पर अमल करें। ये आपके लिए बहुत ज़रूरी और है। ये अपनी आपकी जान बचाना जो है वो फर्ज है, जाहिर है ज़रूरी कि है, वो क्योंकि देखें ये जो जिस्म है ना, ये अल्लाह की अमानत है। बिल्कुल। ये अल्लाह की मुफ्ती अमानत साहब, वक्त बिल्कुल खत्म हो गया। आपका बहुत शुक्रिया, आप यहाँ तशरीफ लाए। बड़ी आपने वजाहत से बताया कि खून का अगर कोई कतरा निकाल लेते हैं आप तो उससे रोज़ा नहीं टूटता, खून लगवाने से भी नहीं टूटता, लेकिन शौकिया ये सारा कुछ नहीं करना चाहिए, ज़रूरत के हिसाब से, डॉक्टर की एडवाइस के हिसाब से करना चाहिए। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही था। अगले प्रोग्राम तक के लिए याद दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।